morning! Good morning. Ang gaga yung nagtitv ha. Wait, tapos na yung milk mo? Tapos na yung milk? Boy. Kamay niyo, bet saya. Kayo, Laris, ko umaga. Goed zo, mais. So, pangad. Ayan. Ba't ba niya yan o dun? Ba't ba niya yan o dun? Sabi papaswik. Hey vriend, goed zo hoor. Lawa met jouw knie. Zo vriendje. Kom op. Knap de jongen. Mwah. Ga maar staan. Ga maar op zijn hondjes staan. Yeah. Yeah. Ow. So, ayan. Nakaligo na kami. Ayan yung mga bata. Saya. Busy siya manood ng Peppa. And si Kuya. Hindi niya alam kung anong gagawin niya. Now, tapos na din magligo ang Zion. Birds. Hi, birds. Hey, die bibberen. Omkleden. Hallo. Hey, niet opeten jij. Het bad wel leeg laten lopen daar. Ja. Where's Mama's shoes? Daar is mama's shoes. Ayan. Magche-check out na kami. Ano nangyari sa'yo? Gusto niya siya yung mag-vlog. Say hi to our vlog. Hi! Hi. Hello! Hi. Hello! Mom, you zit op de pen. Hi. Hi. Hi! Where is Zion? Show them where is Zion. Hi. Hi! Hi. Moet hem anders doen. Swing hem. We komen maar met gewoon. Saya! Saya, let's go, anak ko! Kom Sit zijn. down here. Zwijk waard. Saya, kom! Bye! Saya. Bye. Bye. Ik wou niet go. Wow. Let's go, let's go. Check out na kami. Uwi na kami. Waarom heb je die jas verkeerd om aan? Bang, hè? Ay, si Kuya. Hey baby. Zion. Zion is achter jou hè. Mag ik er eerst heen? Ayan, sa labas na kami. Ayan, yung si Kuya sa... To home. To home. Uwi na si Sancho. Wala na si Zion. Zie Zion buiten. Eindelijk, ik ben vandaag weer naar buiten geweest. Want gisteren was ik ook nog weer naar buiten. Jawel. So, sa auto na kami. Ito Oh, was mga the bata. Ang dami mo namang laruan, Ana. Magbablog ka na naman. You gonna say hello? Zeg maar hi. Zeg maar hi. 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 And Zion out. Hi, Zion. Hi, Zion. Hi, Zion. Hi.
Hai. Doe ze met jou, Saya? Hi. Hai, Saya. Hi. Hai. Wat gaan we doen? Mwah. Mama. I'm gonna say naar huis. Hi! So, ayan, nasa bahay na kami. Hindi na kami naglibot kasi maulan. Dito maganda ang weather. Ayan. Sugot na yung dalawa. So, yun. Mo ate, apple. You want apple? Thank you! Apple! Yeah! Isa yun. Oh. Anak, kulay pink yung ano mo. Sa pin ng bed mo kay Ate Zaya kasi eh. Mama. Yeah. Hi. Tuwang-tuwa sa camera si Ate. Eat apple na. Si Kuya said, dilalaro niya na yung galing kay Tanta Precious na Lego. Alles goed, Zed? Alles goed? Ja, Is moeilijk? best. Hoi Zoe, ik heb je auto gemaakt, wat je me gegeven hebt. Hij is heel mooi geworden. Ik vind de Ferrari F40 wel mooi. Dankjewel, tot de volgende keer. Hi! Ayan! Medyo nakapagligpit na ako. And magbo-borol dinner kami mamaya. Nag-grocery si Daddy Peter. Borol, yung parang ano lang, snacks dinner, ganun. Eh, sakto. Meron, pinabaunan tayo ni Jo Precious ng kanyang lumpia. Lekker. Iprito ko na lang siya mamaya para isama ko siya sa mga snackies. Nakakainin namin mamaya. And yung mga kids, nilutuan ko sila ng kanin at saka sinigang na isda. Eh, lalo na si Zaya at si Kuya said, mapag-rice yung mga yan. Eh, rice is life. Mga Pilipinong-Pilipino. Nasanay na sila. And yung mahablang kamudyo, paubos na. Kinain ko siya kanina sa hotel bago kami mag-check out kasama ng kape. Diba? But napakabait ng ating Sister Ray Jo Kabalen. Pinabaunan pa niya tayo ng lumpia. Diba? Kabait. Tapos ang linis-linis ng bahay niya nung nandumimik pagdating ng mga bata. It's a big disaster. Oh my God. Anyway, magligpit lang ako dito sa kusina and then mag-vlog na lang ako ulit mamaya. Andiyan na ang daddy. Naulan, oh. Nag-start na mag-ulan-ulan. Ulan. Tignan nyo yung kalamansi ko, oh. Oh, yan. Namumunga siya. Tapos nagtanim din ako ng mga seed, mga buto nila. Teka. Ayan. Tignan nyo, tumubo na sila. Oh my God. Ayan yung daddy. Ja. En opnieuw wil ik niet doen.
Zij heeft goed gedaan, hè? De Lego is goed. Hey! Wat heb je daar, lief? Oh, ik heb een... Worstenbroodjes! Ja, Lekker! en eieren. Lekker luxe. Je kunt niet al hebben. Ja, ik heb al gebeld. Zij komt wel. Als Peter Dirk hier. Is Peter Dirk hier? Laat eens zien. Even checken. Derde keer. Dirk. Cheese. Can I picture you, papa? 1, 2. Cheese. Cheese na. Hé? Ga je eens mama kleren aandoen? Ga je eens mama kleren aandoen? Ja? Waar gaan we zitten? Hier? Schat? Ja, kan ook hier. Zei je? Kan mama gaat je wel. Boe! Ito pa yung tsura mo, ano. Yung unicorn mo nahulog na. Oh, kunin mo si unicorn. Toevallig krijgen ze alle drie. Alle kinderen kregen een kleine toekan. Tingin ko lang yung... Dus lekker zijn. Goed zo. Eet smakelijk. Zijen. Cheese. 1, 2. Cheese. Zijen! Cheese. Cheese. Wil je jezelf zien? Cheese. Zeg hi. Cheese. Ano nangyari? Ja, een papiekbroodje. Ja. Cheese, Saya. Dubai is al in al 2016 of in 2060. Weet je, we hebben politieauto's als Bugatti's. Laten zien jouw handjes zo blij, blij, blij. Op de peese bulletjes, allebei. En doe eens, mam. Doe je dat? En dan krijg je... Oh ja, ik had gisteren... In Sydney inspecteren bioveiligheidsmedewerkers de bagage van een internationale Niet student. hem zet. Honden. En inmiddels ook levende insecten. Poetsen, opa, oma, poetsen, poetsen, poetsen. Goed zo. Hop. Ja.